Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor Dolbida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor Dolbida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman District 2 number 1 na balota. Jan Dalipe para Kongreso, Jan Dalipe sigurao el progreso. Numero 1, Jan Dalipe kita ay vota. Numero 1, Jan Dalipe. Numero 1, Jan Dalipe kita ay vota. Numero 1, Jan Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong hanggang kami nakaahon. Si Camille Tatak Villarreal, tumutulong sa mahirap. Si Camille Tatak Villarreal, katuwang sa kabuhayan. Camille Villar, Tatak Villar, Tatak sa utak Villar, number 66. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Second floor, Villar Foundation Building, C5 Extension Road, Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Tatak RMN. Pagmahal mo, akbayan mo, akbayan mo, tulungan mo. Pagmahal mo, akbayan mo, akbayan mo, alalayan mo. Akbayan Party List. Nagawang mas abot kaya ang pagpapagamot. Tinulungang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Mahalang bayan, hindi pababayaan. Chel Diokno po, first nominee ng Akbayan Party List. Iboto number 51 sa balota. This political advertisement is paid for and by Akbayan Party List, Sikatuna, Quezon City, Philippines. Tatak RMN. Tolentino ng bawat Pilipino. Tolentino. Tolentino, Senador. Political advertisement paid for Francis Tolentino, Barangay 20 East, Tagaytay City. Political advertisement paid by Friends of Paul, 15 Tanay Street, Barangay San Jose, Quezon City. Tatak RMN. Wala akong utang na loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. I may. Sino ang nagtulong sa akin? In the entire Philippines, who supported me? How many governors? Jaime Marcos, 1. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Tatak RMN. KCC Supermarket, pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili, kung saan presko ang mga bilihin, abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto, dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. KCC Supermarket, pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili, kung saan presko ang mga bilihin, abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto, dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.